जय जगन्नाथ। पृथ्वी पृष्ठरे जी भी जन्म नहीं समय आसिले तार मृत्यु निश्चित होता है। भगवान श्रीकृष्ण मध्य शरीर त्याग करथिले। भगवान श्रीकृष्णंकर किपरि मृत्यु होइथिला एवं तांकर अंतिम संस्कार किए करथिले। भगवान श्रीकृष्णंकर अंतिम संस्कार रे एमिति एक अंग थिला जहा जଳି नथिला। आज भी कलिजुगरे भगवान श्रीकृष्णंकर सेई अंगटी पूजा पाउछन्ति। आसंतु जानिबा हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान विष्णुंकर 10 अवतार मध्यरु भगवान श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अवतार थिले। पृथ्वी पृष्ठरे अन्याय पापी मानंको बद्ध करिवा पई भगवान श्रीकृष्ण अवतार नैथिले। महाभारत युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अनेक गीता ज्ञानर उपदेश दे कहिथिले प्रत्येक मनुष्य को भागवत गीता पाठ करिवा उचित। भागवत गीता पाठ करिवा द्वारा मनुष्यर समस्त दोषादोषरू मुक्ति मिलता है। मनुष्य को सत् मार्ग रे चलिवार रास्ता देखाई थाए। महाभारत रे कौरव और पांडव मानक मध्य युद्ध होइथिला। सेई युद्ध रे कौरव वंशर राजा धृतराष्ट्रंकर 100 पुत्रंकर मृत्यु होइथिला। माता गांधारी 100 पुत्रंकर मृत्यु देखि निजको संभाली पारि नथिले। से कांदिबाकू लागिथिले। तांकर कांद देखि भगवान श्रीकृष्ण निजको संभाली न पारि माता गांधारी निकटरे पहुंची आश्वासना देइथिले। माता गांधारी श्रीकृष्ण को देखि क्रोधित होई तांको दोषी करने लगिथिले। कहिथिले तुमरी पई आज मोर 100 पुत्र प्राण हराइले। मु तुमको अभिशाप देई कहूछि मोर 100 पुत्र जेपरि युद्ध रे प्राण हराइले तुमर जदु वंशर सेहीपरि लोप पाइजिवो। तुमर साम्राज्य ध्वंस होइजिवो। माता गांधारींकर अभिशाप सुनी भगवान श्रीकृष्ण हसी हसी द्वारिका नगरी चली जाइथिले। द्वारिका नगरी रे भगवान श्रीकृष्ण 36 वर्ष शासन करथिले। भगवान श्रीकृष्ण जानिथिले तांको पृथ्वी छाड़िवार समय आसी जाइछि। 36 वर्ष परे द्वारिका नगरीर सर्वश्रेष्ठ मुनि ऋषि माने बिंडारी नामक एक जंगल रे रहिबाकू लागिथिले। भगवान श्रीकृष्णंकर पुत्र माने बुलु बुलु सेई मुनि ऋषि मानक पाखरे पहुंची जाइथिले। सेमाने मुनि ऋषि मानक सहित थटा मजा करिवा पई कृष्णंकर पुत्र श्याम्ब को गर्भवती वेशरे सजाई देई मुनि ऋषि मानक कहिथिले हे मुनि ऋषिगण आपण माने अंतर्यामी अटंती। आपण पूर्व और परर भविष्यतर कथा जानी पारंती। आपण महाज्ञानी अटंती। आपण कहंतु एही नारीटीर गर्भरे पुत्र संतान अछि ना कन्या संतान अछि। मुनि ऋषि माने जानी पारिले जदु वंशर बालक माने मजा करुछंती। से माने क्रोधित होई अभिशाप देई कहिथिले सांबर गर्भरे जो संतान जन्म हेब से जदु वंशर संपूर्ण ध्वंस करदेव। जदु वंशर बालक माने मुनि ऋषिंकर कथा सुनी भयभीत होइगले। चांबर पेटरू कपड़ा बाहर करी देखिले तांकर पेटरे लुहार एक पदार्थ थिला। जदुवंशी माने भयभीत होई से लुहार पदार्थटी को नेई राजा उग्रसेनक पाखरे पहुंची जाइथिले। तांको सहित घटी जाइथिबा कथा राजा उग्रसेन को कहिबाकू लागिथिले। राजा उग्रसेन जदु वंशर बालक मानकर कथा सुनी चिंतारे पड़ीगले। से जानिथिले मुनि ऋषि मानकर अभिशाप निश्चित भोगिबाकू पड़िथाए। राजा उग्रसेन से लोहार पदार्थटी को भांगी समुद्र गर्भरे पकई देवा पई आदेश देइथिले। सैन्य माने से लोहार पदार्थटी को भांगी समुद्र रे पकई देइथिले। सेई समुद्र रे थिबा माछ माने सेई लोहार छोट छोट टुकुड़ा खंड को खाई जाइथिले। लोहार गुंड गुड़िक समुद्रर लहड़ी रे भासी आसी समुद्रर कूଳରେ लागि जाइथिला। सेई लोहार गुंडरे अनेक गच्छ हेबाकू लागिथिला। किछि दिन परे समुद्र रे जरा सबर नामक मछुआर माछ धरु धरु से लोहार टुकुड़ा खंडक खाइथिबा माछ को धरिथिले। मछुआर जेतेबेले माछटी को काटिबाकू लागिथिले माछर पेटरू से लोहार टुकुड़ा खंडक बाहरी थिबारु से सेई पत्थरटी को तार तीरर उपरे लगेई देथिले। भगवान श्रीकृष्ण जदु वंशर लोप करिवा पई छलना करी सेमानंकर बुद्धि हरण करिथिले। जदुवंशी माने मदिरा सेवन करी
ମସ୍ତି କରୁ କରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ଲୁହାର ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ ଭାସି ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ଘାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଘାସକୁ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ସେଇ ଘାସକୁ ହାତରେ ଧରିବାରୁ ସେଇ ଘାସ ଗଦା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା। ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ହୋଇସାରିଛି, ଭାଇ ବଳରାମ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଜଳ ସମାଧି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଉଳି ଲଟାରେ ବସି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜରାସବର ଶିକାରୀଟି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ହରିଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ତୀର ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ତୀର ମାଛ ଖାଇଥିବା ଲୁହାର ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ୍ଡ ତୀର ମୁନରେ ଥିଲା। ସେହି ତୀରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆହତ ହୋଇଗଲେ। ଶିକାରୀ ଜରାସବର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତୀର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ବାଜିଛି, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହରିଣ ଭାବିକି ତୀର ମାରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିଛି। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାସବରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହା ମୋର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜରାସବରକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କହିଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ବାଳୀ ଥିଲ। ମୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକାରେ ତୀର ମାରି ତୁମର ବଦ୍ଧ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜରାସବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ ତୀର ମୋତେ ଧୋକାରେ ମାରିଥିଲ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛ। ଏହା କହିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗର ଖବର ଶୁଣି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟି ଜଳି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଜାଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟଟି ନ ଜଳିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠ ଉପରେ ହୃଦୟଟିକୁ ରଖି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାଠ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ହୃଦୟଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୋର ହୃଦୟଟି ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଅଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ହୃଦୟଟିକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ବି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।